Pinangunahan ni Borongan City Mayor si Ivan Dayan Agda atong ginduman nga first quarter joint City Peace and Order Council, City Anti-Drug Abuse Council ug City Task Force to End Local Communist Armed Conflict meeting nga gimbuhat ang Mayor's Conference Room at City Hall Building ang Martes, Marso 24. Hini nga katitiro kay gimpresentaran sipo kadtong peace and order situation na syudadhan Borongan adtong preparasyon hit pagtigaman hit Semana Santa, fire safety updates and mga pagsarundan hit paggamit hit confidential funds adun 2025 performance audit result ugan pagdumar hit 2026 POC performance audit hit syudad nganan pagtukod din City People's Law Enforcement Board. Samtang ang City Task Force LCAC iniginsayod adun threat situation na syudad. Ang status City Told Community Support Program RCSP partikular ang nakabuot nga mga kalampusan ng implementasyon hini ha Barangay Amantakop, Bayubay ngan San Pablo, laki pa din yan pagparigan ng work and financial plan hit RCSP yan nga tuig 2026. Nanigin presentar liwatan kada kadton anti-illegal drug situation na syudad ang status si drug clearing lagi pa adton drug affected barangays ug adton drug cleared barangays nganan implementasyon hit community-based drug rehabilitation program asya nga quarter tuig 2026 ang resulta ang 2025 anti-drug abuse council o ADAC performance audit ugan pagdumara hit 2026 ADAC performance audit nganan status hit implementasyon ni drug-free workplace program ug gimpresentar liwat ang 52nd Combat Engineer Battalion ang mga proyekto, mga programa ngan mga aktibidades nga gindumara ngan pagbubuhaton pa han batalyon. Gimpasilitaran ang nasabing aktibidad han DILG Borongan, pamumuno ni City Local Government Operations Officer Attorney Johnson Ray Delantar. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.